Sa iban pang balita sa kaangot sini na puno man sang kalipay ang ginpatigayon nga week 5 sang swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na may cash pa sa Bombo Radio kag Star FM sa Panay Capiz. Nagtipo ng mga partisipant sa nagkalain-lain nga lugar kag kabanuhanan na dala ang ila paglaom nga magadaog sa mga premyo sa raffle draw kag iban pa nga mga papremyo. Kabahin man sang programa ang mga parlor games lakip man na ang video ka challenge nga ginpasakupan sa mga tumalanaw kag ginkalipay sang kadamaan na. Yari naman ang mga maswerte nga nagdaog sang 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga gift pack nga nasulod sa balde sang Orocana nga may unod nga 3 kalatas ang holiday beef loaf, 1 ka box ng MX3 coffee nga may 10 ka sachet kag 2 ka Kumiya Trikyo palabok ka. Hans Juneric Amora sa Barangay Gabuan, Rojas City nga nagamit sa proof of purchase nga efficacent oil. Jocelyn Plummer sa Barangay Bagakay, Panay Capiz nga nagamit sa efficacent oil. Evelina Bahada sa Barangay Tansasor, Panay Capiz nga nagamit sa proof of purchase nga efficacent oil. Epifania Bisana sa Barangay Kabugaw, Oeste, Panangaya nga nagamit sa proof of purchase nga gardenia. Milania Ayosa sa Barangay Tansasor, Panay nga nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pelpelsana. Jose Simon Jr. sa Barangay Kalitan, Panay Capiz nga nagamit sa proof of purchase ng efficacent oil. Ria Arevalo sa Barangay Bunga, Panay Capiz nga nagamit sa San Miguel Pelpelsana. Angelina Batonas sa Barangay Kalitan, Panay Capiz nga nagamit sa efficacent oil. Annaliza Blanco sa Panay Capiz nga nagamit sa San Miguel Pelpelsana. Kag Aljan Alano sa Linatiran, Panay Capiz nga nagamit sa proof of purchase nga efficacent oil. Samtang nagdaog naman sa video ka challenge si Mary Ana Lavinia sa Barangay Buntod, Panay kag si Romeo Bunya sa Barangay Kabugaw, Oeste, Panay ang nagdaog sang Bombo Star nga lunsay nagkabato na sang 500 pesos nga cash nga premyo.